pukul 6 baru bangun dari camp landing site. Itulah pemandangan di luar. Done with mandi just now. Baju pun sudah. Dan tukar seluar saja. So today, and we are ready for our breakfast. This one we're going to loading our barang to the boat. Now time untuk kami meninggalkan tempat kami bermalam semalam and move to our next destination, which is campsite 1. Air pun terlampau surut, randa, the boat cannot pass through kalau terlampau barat, so the decision is untuk kami berjalan kaki sahaja. Sedang nyeberang Sungai Seliu. Ini wakil dari Brunei. Yang di depan dia tuh dari Semenanjung. Yang tuh pula wakil Sarawak. Cobaan pertama. Baru juga stukin everything karing. Now terpaksa basah. Baru juga 5 menit berjalan kaki. So this is the main reason why we're asked to berjalan kaki tadi, because airnya terlampau surut. So in the perahu paksa disurung juga. So kami berjalan kaki sampai I think tempat penyimpanan perahunya ni nanti. Ready untuk diangkat. Boleh kejar guide di depan. Supaya tunggu yang di belakang lah. Awal sampai awal rehat. Oke? Untuk trek hari ini, jalan lori dia di atas, dia agak licak sedikit. Tidak juga dalam sangat, paling-paling sampai paha. Bukit ini agak ada juga batu dia licin. Sekarang kalau, oke. Kalau pernah rehat, jangan paksa. Jangan patah balik. So now after everything is sorted, time for us to move into the jungle trekking. So being expected we'll be in the jungle for another 4 days, 3 nights. Actually the first plan is sebenarnya we should move into this trail yesterday afternoon. Tapi because time is sudah akhir, so that's the reason why we stay or overnight para pondok atau semalam. So has been brief. The first kilometer of the trail is landai, and then passing a few rivers, small rivers, and then baru kami start the elevation sampai kami sampai ke puncaknya. That will take about 2 hours journey or plus depending on our speed sekarang. So di sini our first stop. Kami santai-santai dulu sambil menikmati minuman dan keindahan alam sebelum naik bukit.
So selepas enjoying the time untuk rehat tadi dan trailnya yang landai, ini the time untuk kami menikmati punya kepacakan bukitnya. So dengan bag yang berat juga, we'll tested our endurance and ketahanan badan untuk mengangkat barang yang berat sambil naik bukit. Pertengahan bukit, rehat sekejap. Heart rate pun exit, so slow down, rest a bit and wait for the rest at the back. Mau rehat. Tidak ada suara lagi bro. Lihat dulu. Ini namanya kayu balian, ya yang memang kayu yang tahan, especially tempat yang basah ataupun air. So atas namanya tu tempat ini dinamakan Luang Balian. So kebetulan one of our colleague ada membawa timbangan, so menimbang bag tadi sekejap. It around 15 but instead it 18 kg. Let's go boy. That's how the pattern of the trail. Ya naik, and then ada sedikit landai untuk rehat. Sudah tu naik lagi and naik lagi. So it keep on elevating. Okay, mencabar kami untuk meneruskan perjalanan walaupun bag barat, tapi teruskan juga sampai kami reach to the next tempat berehat. Kalau boleh janganlah. Ini ada lain. Sini ada lain. Selalu kami datang balik ke kami update sini. Oke. Kan 3 jam sudah berjalan. So now first to rest dulu. Menikmati view from here. Boleh tahan elevation bukitnya. Now we almost at the top. That's how's the view. Okay, now we are passing through area kawasan Langkawang. Actually, tempat ini bekas laluan kenderaan kayu balak. So that's why ya samak. And on top of that as well, in open space juga di atas. So ya bikin panas. So soon we sampai di atas, so mencari tempat untuk berlimbu and rehat sebelum meneruskan perjalanan. Because it noon time and then di atas bukit open space, so keadaan cuaca yang panas lagi. So good that after that berlimbu because we are going down the hill sebelum kami mendapati trail yang landai selepas itu. Rehat sekejap. Another cabaran lagi. I thought that it's going to be down the hill and limbu all the way down, but instead ada lagi another open space di sini. Except that this area a bit licak, berlumpur, habis kamar kasut. My DJI pun kamah juga, and then this area tadi before this tergugur, tergelincir. Luckily nothing so bad happen lah, otherwise it will spoil my trip because of my previous knee injury juga. Luckily okay, so can proceed perjalanan yang seterusnya. Selepas masuk tadi rehat sekejap. Now this is ya punya truknya menyuruk. Oke. Kita itu rambut panas, jambu sudah. Can see the campsite pukul 1. Alright. So this is our special hotel for tonight. Oh, ada sudah disediakan section masing-masing.
sampai tadi pukul berapa tuh? Pukul 1:10 menit lah roughly. And now bakas basajok badan tadi. So I feel like macam overheat. So I need to cool down. No, much better now. Yang itu dipunggal dua, ada yang digoreng, ada yang disalai, ada yang terus disalai dengan kulit-kulit dan isi-isiannya, isi-isi parutnya. Yan ko mo. Nang biyo. Ini selayan nih yang nyaman nih. Look. Dengan sisik-sisiknya sekali. Ikan goreng sama asam pedas, ikan sungai, ya ada telur. Sama-sama bergotong royong menambah tempat untuk tidur malam ini kerana yang sedia ada tidak mencukupi, pasalnya kami ramai. Jamuran khas sen awal sampai selalu take the opportunity untuk mengeringkan baju. Tidak lama selepas melipat-lipat baju tadi, keadaan cuaca pun berubah and soon akan hujan. Now geragas naik balik semula arah campsite, takut kepala air because it could happen at any time. Raining. Dari petang sampai ke malam hujannya, so nothing much activity that can we do, berehat sahaja.